Na tabli piše ovde gde zemlja prestaje, a more počinje. Svetionik koji vidite iza mene izgrađen je 1722. godine. Vreme je da postavim nalepnicu Čika Story. Gledate serijal Pirineros. Čika Story je urednik emisije. Iz Španije, gdje sam proveo prethodne 2 nedelje, motorom sam ušao u Portugal. Današnja ruta vodila me je od Sevilje do Lisabona, glavnog grada najzapadnije evropske države. Lisabonu sam prišao sa juga i u grad ušao preko jednog od najprepoznatljivijih simbola Portugala, mosta 25. april, dugačkog 2300 metara. Ispod mene je reka Težo, koja je sa svojih 1000 km najduža reka na Pirinejskom poluostrvu, izvire u Španiji, a uliva se u Atlantski okean 10 km nizvodno od ovog mosta. U Lisabonu sam se smestio u hotel Ibis, koji će mi narednih dana biti baza za istraživanje grada i okolnih lokacija. Zdravo, ja sam Čika Story. Ovo je bio sadržaj prethodne 17. epizode serijala Pirineros. Plan je sledeći. Preslačim se, sedam na motor i odlazim do Cabo da Roque. Iz hotela Ibis krećem ka rtu Stene. U današnjoj epizodi vam predstavljam najzapadniju tačku kontinentalne Evrope, Cabo da Roca, do koje ću voziti 40 km, sve do kraja 15. veka i perioda velikih geografskih otkrića. Ovo mesto se u evropskim mapama smatralo krajem poznatog sveta. Ovo je hotel gde sam smešten. Nalazi se pored autoputa u poslovnoj zoni Alfargide, udaljenoj 10 km od centra Lisabona. Ispred hotela nalazi se i Park Monsanto, najveća zelena površina u Lisabonu. Glavne karakteristike hotela su pristupačna cena i pogodnost za goste koji putuju sopstvenim prevozom, jer ima siguran parking u dvorištu i podzemnu garažu. Do odredišta deli me 40 km koju razdaljinu ću preći za isto toliko minuta jer sam odabrao najbržu rutu, autoput A5 koji prolazi pored hotela. Vozit ću prema Kaškajšu, a onda produžiti do kraja autoputa i isključiti se na izlazu 12 za Malveira da Sera. Pratit ću oznaku puta N9-1, a onda ću lokalnim putem N247 stići direktno do rta. Vratit ću se panoramskom rutom uz obalu. Krajnje tačke kontinentalne Evrope definišu njen prostor na sledeći način. Na severu granicu predstavlja rt Nord Cap u Norveškoj, koji se nalazi duboko unutar arktičkog kruga. Na istoku prirodna granica je planinski venac Ural u Rusiji, koji u dužini od oko 2500 km deli evropski od azijskog dela države. Na jugu kontinent se završava na rtu Tarifa u Španiji, mestu gde je Evropa najbliža Africi, gde se spajaju Mediteran i Atlantik. Na zapadu najisturenija tačka je Cabo da Roca u Portugalu sa liticama koje se spuštaju direktno u Atlantski okean. Ove 4 tačke obuhvataju prostor od preko 10 miliona kvadratnih kilometara koji se proteže od polarnih predela na severu do suptropskih na jugu i od okeanskih obala na zapadu do evroazijskih ravnica na istoku. Vozim prema Atlantiku putem N247. Mislite ništa posebno, ali upravo je ovaj geografski položaj omogućio Portugalu da tokom 15. i 16. veka, u periodu poznatom kao zlatno doba Portugala, bude vodeća svetska sila. Pošto su bili odsečeni od unosne trgovine na Mediteranu, koju su kontrolisale Venecija i Đenova, jedini put za širenje bio je ka okeanu. Ovaj položaj omogućio im je da postanu stručnjaci za struje i vetrove Atlantika, u kom smislu su Portugalci razvili navigaciju, koristeći zvezde za određivanje pozicije na otvorenom moru. Izumili su novi tip broda po nazivu karavela, koji je bio lak, brz i, što je najvažnije, mogao je da plovi nasuprot vetru, zahvaljujući trouglastim jedrima. Školovali su najbolje kartografe, astronome i brodograditelje. Krenuli su u potragu za začinima, koji su u to vreme bili vredni od zlata.
Nisu bili kao ostali zauzeti unutrašnjim ratovima ni borbama između dinastija i nisu pokušavali da osvoje ogromne teritorije, već su zauzimali strateške luke i utvrđenja na obalama, čime su kontrolisali uske morske prolaze i naplaćivali prolaz svim drugim brodovima, stvarajući trgovačku imperiju baziranu na pomorskoj sili. Kao pionir doba velikih geografskih otkrića, Portugal je postao prva globalna imperija u istoriji, kontrolišući trgovačke plovne puteve koji su se protezali od Brazila do Japana. Kao što je to normalno za većinu stvari, usledio je i pad dominacije. Moć Portugala počela je dopada krajem 16. veka, a o tome nešto kasnije. Ja se približavam Cabo da Roque. Cabo da Roca nije samo tačka na mapi, to je snažan simbol granice, susreta kopna i okeana, mesta na kojem se Evropa završava i gde počinje beskraj. Najzapadnija tačka kontinentalne Evrope, Pirenejskog poluostrva i Portugala, nalazi se u opštini Sintra, oko 40 km zapadno od Lisabona, unutar zaštićenog parka prirode Sintra-Cascais. Ovde se masivne granitne litice uzdižu i do 140 metara iznad Atlantskog okeana, stvarajući jedan od najupečatljivijih pejzaža na evropskoj obali. Još u antičko doba Rimljani su ovo mesto nazivali Promontorium Magnum i smatrali ga mističnom granicom između sveta reda i sveta haosa. Za tadašnjeg čoveka iz ovih litica nije postojalo ništa osim tame, čudovišta i večnog ponora. Sve do kraja 14. veka Cabo da Roca je u kolektivnoj svesti Evrope bio kraj sveta. Tek sa pojavom portugalskih moreplovaca u 15. veku i početkom velikih geografskih otkrića, ova ivica poznatog sveta prestala je da bude kraj i postala je početak. I evo, posle 7 mora, 7 gora, stigao sam Cabo da Roca, najzapadnija tačka Evrope. Nakon 19 godina ponovo sam došao na Cabo da Roca. Samo 35 km od hotela Ibis u Lisabonu. Do otkrića Amerike ovo mesto se smatralo krajem sveta. Dolazak motorom ovde je posebno iskustvo. Pogled sa Cabo da Roce ostavlja snažan i gotovo fizički utisak. Ispred vas se prostire nepregledni Atlantik, koji ne poznaje granice, dok se ispod litica talasi silovito razbijaju o stene. Tokom vetrih dana vidljivost je izuzetna. Ispod mene je litica i okean. Napred Amerika. Vetar je stalni pratilac Cabo da Roce zbog otvorenosti prema Atlantiku. Ovde često duvaju snažni naleti, pa čak i usred leta temperatura može biti znatno niža nego u Lisabonu ili unutrašnjosti države. Upravo ta kombinacija vetra, okeana i litica daje ovom mestu posebnu energiju i osjećaj izolovanosti, kao da ste daleko od ostatka sveta. Veličanstven osjećaj je biti na ovom mestu. Na tabli piše ovde gde zemlja prestaje, a more počinje. I to bukvalno tako izgleda. Ovi stihovi potiču iz najpoznatijeg dela portugalskog pesnika Luisa de Camoisa, epa Lusíada, objavljenog 1572. godine, koji slavi portugalska pomorska istraživanja i uspon Portugala kao svetske sile. Obala je divlja, strma i nepristupačna, oblikovana vekovima, uticajima, erozije, vetra i vode. U maglovitim i vetrovitim danima atmosfera poprima mističan, gotovo dramatičan karakter, zbog kojeg mnogi kažu da se ovde osjeća sirova snaga prirode. Verovanje da se ovde svet završava trajalo je sve dok portugalski moreplovci u 15. veku nisu počeli da istražuju Atlantski okean, što je kulminiralo otkrićem Amerike 1492. godine. Uspon Portugala je započeo pre toga osvajanjem ni više ni manje nego Seute, sada španskog grada u Africi, kome sam posvetio 16. epizodu serijala. To osvajanje im je omogućilo da istraže afričku obalu i otkriju ostrva Madeiru i Azore. Nakon što je Vasco da Gama 1498. godine otkrio pomorski put do Indije, Portugal je preuzeo kontrolu nad trgovinom začinima u Indijskom okeanu.
U tom periodu Portugal je bio najprosperitetnija nacija na svetu i sa Španijom je doslovno podelio tada poznati neevropski svet između sebe, što potvrđuje njihov tadašnji status jedinih globalnih velesila. Ovo mesto se nalazi u okviru nacionalnog parka Sintra Cascais. Sam spomenik se nalazi na 140 metara nadmorske visine. Svetionik koji vidite iza mene izgrađen je 1722. godine, visok je 22 metra i dalje funkcioniše. Ima domet svetlosti 48 km. Ovaj spomenik je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih simbola Portugala. Izgrađen je po nalogu markiza od Pombala 1758. godine, a zvanično je počeo sa radom 1772. godine, kao što sam rekao. To ga čini jednim od najstarijih namenski građenih svetionika u Portugalu. Budući da se nalazi na najzapadnijoj tački kontinentalne Evrope, ovaj svetionik je vekovima bio prva svetlost koju bi mornari videli pri povratku sa dugih okeanskih plovidbi. Svetionik je i danas aktivan i predstavlja ključnu orijentacionu tačku za brodove koji plove ovom zahtevnom deonicom Atlantske obale. U njegovoj blizini nalaze se i tragovi starog utvrđenja iz 17. veka, koje je nekada bilo deo odbrambenog sistema prilaza Lisabonu. Temperatura 21 stepen, ovde uvek duvaju jaki vetrovi. A sada ceremonija lepljenja stikera. Cabo da Roca je izuzetno popularan među turistima, ali i među motociklistima. Za mnoge motoriste dolazak ovde ima gotovo ritualno značenje. Cabo da Roca. Kao lično hodočašće ili ostvarenje dugogodišnjeg sna. Infrastruktura na samom rtu je oskudna. Posetiocima je na raspolaganju besplatan parking, pešačke staze duž litica i turistički centar sa prodavnicom suvenira. Najtraženiji suvenirski detalj je personalizovani sertifikat koji potvrđuje da ste posjetili ovo mesto. Mali, ali simboličan dokaz velikog putovanja. U neposrednoj blizini nalazi se i čuvena plaža Praia da Ursa, jedna od najlepših i najdivljih plaža u Portugalu, do koje vodi strma pešačka staza direktno sa rta. Cabo da Roca je mnogo više od turističke atrakcije. To je mesto koje podsjeća na vreme kada je svet imao ivicu, na hrabrost ljudi koji su se usudili da gledaju nepoznato i da upravo sa takvih litica započnu najveća putovanja u istoriji čovečanstva. Stajati ovde znači osjetiti i prošlost i sadašnjost i shvatiti koliko je more i okean oduvek bilo izazov, a ne prepreka. Vidikovac je otvoren 24 sata dnevno, ulaz je besplatan. Upravo sam prisustvovao jednoj veridbi. Verenicima želim sreće u daljem životu. Pogled sa obale proteže se duž stenovite obale gde se smenjuju oštre litice i male nepristupačne peščane plaže. Zbog snažnih vetrova i visokog saliniteta vazduha vegetacija je niska i otporna. Mogu se naći endemske vrste poput morskog karanfila. Madrid je udaljen 660 km, Pariz 1780, London 2230, Rim 2550, Berlin 2830, Beč 3000 km i Moskva 4550. BMW i ja na kraju sveta. Proveo sam ovde neki sat vremena, vreme je da krenem nazad ka Lisabonu. Ako nekog interesuje, od Beograda do ovde vozio sam 4269 km. Cabo da Roca je lako dostupna turistička lokacija sa uređenim pristupom. Naravno, ovo se odnosi ako ste u Lisabonu. Motorom se vraćam nazad prema Lisabonu istim putem kojim sam i došao, duž Atlantske obale i kroz zapadni deo gradske regije.
I ovdje ću zalepiti stiker. Geografski, Portugal je izuzetno raznolik. Sever zemlje je više brdovit, zeleniji je i vlažniji, sa dolinama reka. Centralni deo zemlje krije najviši vrh Portugala, Serra de Estrela, dok jug, naročito Altenjo i Algarve, karakterišu tavasaste ravnice, suvlja klima i široke obale sa peščanim plažama. Sve veće reke, Tejo, Douro, Mondego i Guadiana, teku iz Španije ka Atlantiku, naglašavajući prirodnu orijentaciju zemlje prema okeanu. Srce Portugala je Lisabon, glavni i najveći grad smešten na ušću reke Tejo u Atlantski okean. Jedan je od najstarijih gradova u Evropi, stariji čak i od Rima. Uskoro, travel vlog iz Lisabona. Na severu se nalazi Porto, drugi po veličini grad. Nakon Lisabona odlazim tamo. U Portugalu živi 10,5 miliona stanovnika. Iako su plate niže nego u zapadnoj Evropi, kvalitet života je visok. Zdravstveni sistem je dobar, a zemlja se redovno nalazi među najbezbednijima na svetu. More ispred, limeni ljubimac parkiran, Trogir na par minuta. Ako putujete obalom, ovo je prava baza. Kamp Seget, Seget Donji, Dalmacija, Hrvatska. Za svaku preporuku. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi vodim vas u Kaškaiš i u Sintru. Hvala na pažnji i svako dobro. Jedan je jedini Čika Story. Kad dođe zima, kad su motori parkirani i dođeš kući s posla i nema šta da radiš, ja ne gledam televiziju, ne gledam filmove, ne gledam politiku, vesti, ne interesuje me to, pustim YouTube, pustim Čika Story i uživam. Dok ja legam ono napolju, sneg ili kiša ili hladno, ti legaš, uživaš, piješ nešto, jedeš nešto i gledaš gdje je Čika Story bio.